ko dito guys is yung capital ko guys is 2,000 or more. So bakit? Kasi nga the more nga spin guys, the more nga chance of winning guys. So sa hindi pa nakasubscribe, baka naman. Huwag lang kayo kabahan guys, kasi tama yan. King. King. Queen. Double. Spade. Triple. Diamond. Nice, five wild times. na pula. Wild na pula. Hindi tayo pinagbigyan guys. Anyway, ayos lang. Spin ulit. Diamond. Isang scatter, isang scatter. Heart. Wild na pula din, scatter. Bagsakan. King. Double. Bagsakan ng scatter. Yun, hindi bumagsak. Na-delay pa. Ayan. Oops, ang scatter. Huwag sana delay. Isang scatter. Uy! Apat na scatter ang binigay. So, let's go. So, yun guys. The more nga spin, the more chance of winning. So, spin. King. Double. Sana pumaldo. King. Nice, Double. wild na pula. Club. 4 times. Wild na pula. Heart. 6 times. Yun, nice. Spade. Double. Isa pa. King. Double. Wild na pula. Jack. 4 times. Wild na pula. Spade. Diamond. Not 6 bad. Oops, isa pa. 10 times. Wild na pula. Lucky. 10 Nice. times. Wild na pula. Yun. Not bad guys. So not bad. So yun. So okay na ako dyan guys. Withdraw na ako. Bye.